بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اونچی عظمت ہے امی عائشہ دی، اونچی عظمت ہے امی عائشہ دی، جیڑی ہر مومن دی ماں دسے۔ اونچی عظمت ہے امی عائشہ دی، او صدیقہ مطہرہ منورہ دسے، او صدیقہ مطہرہ منورہ دسے، حبیبہ حبیب خدا دسے۔ اونچی عظمت ہے امی عائشہ دی، جیڑی ہر مومن محمدن عبدو ورسولو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، انکا حمید مجید۔ قال تبارک و تعالی فی القرآن المجید، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ۔ وقال فی مقام آخر، وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ، اولئک مبرؤون مما یقولون، لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها، وکل محدثۃ بدعہ، وکل بدعۃ ضلالہ، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ اونچی عظمت ہے امی عائشہ دی، اونچی عظمت ہے امی عائشہ دی، جیڑی ہر مومن دی ماں
दिसे ऊंची अजमत है अम्मी आयशा दी। ओ सिद्दीका मुतहरा मुनव्वरा दिसे ओ सिद्दीका मुतहरा मुनव्वरा दिसे हबीबा हबीबे खुदा दिसे ऊंची अजमत है अम्मी आयशा दी। जेड़ी हर मोमिन दी मां दिसे ऊंची अजमत है अम्मी आयशा दी। ही अल्लाह का या मोहम्मद पैगाम आया, ही अल्लाह का या मोहम्मद पैगाम आया, अम्मी आयशा ते रब दा सलाम आया, अम्मी आयशा ते रब दा सलाम आया। ततहीर दी चादर जगमग, ततहीर दी चादर जगमग, पूरी दुनिया ते रोशन ज़िया दिसे ऊंची अजमत है अम्मी आयशा दी। ऊंची अजमत है अम्मी आयशा दी। जेड़ी हर मोमिन दी मां दिसे ऊंची अजमत है अम्मी आयशा दी। सूरह नूर दी जद भी तिलावत होवे अम्मी आयशा दी रोशन सदाकत होवे। ओए हर कारी जग दे अंदर, ओए हर कारी जग दे अंदर अम्मी आयशा दा मदहा सरा दिसे। ओए ऊंची अजमत है अम्मी आयशा दी, ऊंची अजमत है अम्मी आयशा दी। जेड़ी हर मोमिन दी मां दिसे ऊंची अजमत है अम्मी आयशा दी। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हर किस्म दी हम्दो सना अल्लाह वहदहू ला शरीक दी ज़ात वास्ते है। अनगिनत ला तादाद बेशुमार दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया खतीबुल अंबिया शफीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन शीमा देवीर हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ात गिरामी वास्ते आजो आजो अंदर आजो आजो कोई नहीं कैमरा आजो काशिफ भाई आजो अंदर अल्लाह पाक तुहानू सेहत देवे शिफा देवे इत्थे आओ लागे। आज इंशाअल्लाह ताला मैं एक ऐसी अजीम हस्ती अजीम किरदार अजीम नाम सिद्दीक बाप दी सद्दीका बैठी बेटी नबी कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी महबूबा बीवी जिन्हां दी ततहीर और जिन्हां दी तकदीस दियां गवाहियां अरशां वाले रब ने आप दित्तियां ने। और साथियों ओ अल्लाह पाक दियां इन्नियां मुकर्रब बंदियां कि जिन्हां दा अर्श वाले कुरान ने कुरान के अंदर तज़किरा फरमाया। और कौन अम्मी आयशा सिद्दीका ताहिरा मुताहरा रजी अल्लाह तआला अन्हा कि जिन्हां दी शान दे अंदर जिन्हां दी ततहीर दे अंदर जिन्हां दी तकदीस दे अंदर बयक वक्त अल्लाह पाक ने एक पूरा रुकू सूरह नूर दे अंदर 17 आयात अता करके मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ते नाज़िल करके अल्लाह पाक ने रहंदी दुनिया तक फरमा दिता है लोग आंदे रहणगे कुरान पढ़ते रहणगे कारी आंदे रहणगे कुरान दियां तिलावतां करते रहणगे। अम्मी आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दी ततहीर बयान करते रहणगे। कौन अम्मी आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फ़क़ीहा उम्मत उम्मुल मोमिनीन सय्यदा तय्यबा ताहिरा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। तो साथियों इंशाअल्लाह ताला कोशिश होएगी कुरान के अंदरों हज़रत अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दी शान बयान की जाए, फिर हदीस रसूल के अंदरों हज़रत सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दी सीरत और शान और मुकाम बयान किया जाए। वो बंदा सब तो बड़ा लानती और बेईमान बदबख्त ज़ंदीक है
کہ جڑا بندہ کائنات دی اندر میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے گھرانے دا حیا اور عزت نہیں کرتا۔ ساتھیو سب تو پہلی بات یہ ہے کہ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے جننے بھی رشتے نے، میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دیاں چاہے وہ بیٹیاں ہون، چاہے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دیاں نواسیاں ہون، چاہے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے نواسے ہون، بنو ہاشم قریش دے جننے بھی لوگ نے جنہاں نے کلمہ پڑھیا مسلمان ہوئے نے، ایک مسلمان تے فرض ہے کہ انہاں دی عزت اور احترام اسی طرح کیتا جائے جس طرح میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا عزت اور احترام کرنا لازم۔ اور ساتھیو جڑا میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے حرم دا حیا نہیں کردا، جڑا میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے بستر دا حیا نہیں کردا، جڑا میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دیاں بیویاں دا حیا نہیں کردا، جڑا میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے حجریاں دا حیا نہیں کردا، جڑا میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے گھرانے دا حیا نہیں کردا، جڑا اہل بیت دا حیا نہیں کردا، وہ دنیا دی اندر بھی لعنتی ترین انسان ہے، اور کل قیامت والے دن بھی انشاءاللہ تعالی اللہ پاک انہوں ساری کائنات دے سامنے ذلیل و رسوا کر کے رکھ دے۔ میرے نبی پاک امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بیویاں، میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے گھر والیاں، میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دیاں ازواج مطہرات او خوش نصیب نے کہ جنہاں دے تذکرے اللہ پاک نے اپنے قرآن دے اندر کر چھڈے نے۔ وہ خوش نصیب عورتاں نے اور جنہاں دی تطہیر دے، تقدیس دے، جنہاں دی شان دے، جنہاں دے مقام دے، جنہاں دے مرتبے اللہ پاک نے قرآن دے اندر بیان کر چھڑے نے، اور اللہ پاک نے سیدھا اعلان کر چھڑے ہے اور قیامت تک قرآن لوگ پڑھ دے رہنے گے، اور ازواج مطہرات دے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دی سیرت دے تذکرے ہوندے رہنے گے، شان تے مقام بیان ہوندا رہے گا۔ اور ساتھیو سورج وال منہ کر کے تھکیے تے تھک اپنے منہ تے آج کوئی کالا اٹھے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دے بارے گستاخیاں کرے، اپنیاں زبان درادیاں کرے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دی شان دے اندر کمی نہیں کر سکدا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نو جڑا مقام اللہ دے قرآن نے عطا کر دیتا ہے، جڑا مقام حدیث رسول دے اندر میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زندگی دے اندر جڑا مقام تے مرتبہ عزت شان عطا کر گئے نے، وہ دے اندر کوئی کمی نہیں کر سکدا۔ اللہ پاک نے اپنے قرآن مجید دے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی ازواج مطہرات، میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی گھر والیاں دی شان اور عزت اس طرح بیان کیتی ہے۔ اللہ پاک نے اپنے قرآن دے اندر میرے نبی پاک امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے اپنا قرآن اتاریا۔ اللہ پاک اپنے قرآن دے اندر بیان فرما رہے ہیں، فرمایا وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَآتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ ایتھے ہی بس نہیں، اللہ پاک نے ایک اور مقام دے اس طرح اعلان کر چھڑیا، فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔
میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بیویاں دا اللہ پاک نے مقام بیان کر چھڑیا وے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے حرم دا اللہ پاک نے مقام بیان کر دیتا وے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے بستر دا اللہ پاک نے مقام بیان کر دیتا وے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے حجریاں دا اللہ پاک نے مقام تے مرتبہ بیان کر چھڑیا وے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے عقد دا اللہ پاک نے احترام بیان کر چھڑیا وے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے نکاح دی اندر آن والیاں ازواج مطہرات دی اللہ پاک نے عزت احترام بیان کر چھڑیا وے اللہ پاک نے اپنے قرآن دی اندر اعلان فرمایا وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ فرمایا جیڑیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بیویاں نے جیڑیاں ازواج مطہرات نے وہ عام عورتاں جیسیاں نہیں نے اللہ پاک نے کائنات دی اندر انہاں نو الگ ہی مقام تے مرتبہ عطا کر چھڈیا وے اور اللہ پاک نے اپنے قرآن دے اندر اعلان فرمایا اے ازواج مطہرات اے میرے پیغمبر دیو بیویو اے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جی تو آدھا مقام عام عورتاں جیسا نہیں ہے تے جس وقت اسی بازار دی اندر نکلنا ہے تے عام عورتاں دی طرح نہیں نکلنا بناؤ سنگار کر کے نہیں نکلنا اور اللہ پاک فرماندے نے پھر میں تھانوں مقام تے مرتبہ اے عطا کر دیتا وے فرمایا اجرہا مرتین فرمایا ایک عام عورت ایک نیکی کر دیے انہوں ایک نیکی دا اجر تے ثواب ملدا وے ایک عام عورت ایک نیکی دا کم کرے گی انہوں ایک نیکی دا اجر تے ثواب ملے گا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دیاں جڑیاں ازواج مطہرات نے جڑیاں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے گھر والیاں نے اور جڑیاں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے بستر دیاں مالک نے اللہ پاک فرماندے نے اجرہا مرتینی عمل ایک کرو گیاں میں رب اجر ڈبل عطا کر دیاں گا فرمایا عمل ایک کرو گیاں میں رب اجر ڈبل عطا کر دیاں گا اور ایتھے ہی بس نہیں اللہ پاک نے اپنے قرآن دے اندر اعلان فرمایا وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا کریما فرمایا میں تو آڈے واسطے عزت والا رزق عطا کیتا ہے وہ روٹی تے ہر کوئی کھاندا ہے لیکن جڑا بندہ عزت والی روٹی کھاندا او دے کیا ہی کہنے وہ روٹی تے ہر کوئی کھاندا ہے جیڑی حق تے حلال دی روٹی کر کے کھاندا ہے او دی قسمت دے کیا کہنے او دی جسم دی پاکیزگی دے کیا کہنے او دے اللہ دے ہاں جڑا مقام تے مرتبہ رکھیا ہے او دے کیا کہنے میرے نبی پاک امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک نے اپنے قرآن دے اندر اعلان فرمایا وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ فرمایا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دیو بیویو نماز پڑھنی ہے زکاة ادا کرنی ہے کہ اللہ اور اس دے رسول علیہ السلام دیاں تابعداریاں کرنیاں نے اور اللہ پاک نے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اللہ پاک نے اپنے قرآن دے اندر سیدھا اعلان کر چھڑے ہے اور تینوں تے میں نے روکیا گناہ دے لاگے نہیں جانا اللہ پاک نے انہیاں عزت ازواج مطہرات نو عطا کر دیتیاں نے اللہ پاک نے انہاں شان تے مقام حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نو عطا کر دیتا وے اللہ پاک نے آکھیا گناہاں سیدہ عائشہ دے لاگے نہیں جانا اللہ پاک
نے آخیا گندگی اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیاں بیویاں دے لاگے نہیں جانا. اللہ پاک نے گناہ نو آکھیا اور میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا گھر بڑا پاک تے صاف ستھرا ہے, اس گھر دے قریب نہیں جانا. میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی بیوی اور میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی سب تو لاڈلی بیوی میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے کول زندگی دی اندر 9 ایسے آزاد سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دے جڑے اور کسی عورت دے حق دے اندر نہیں آئے. 9 ایسے آزاد سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دے جڑے کائنات دے اندر کسی اور عورت نو اللہ پاک نے عطا نہیں کیتے. او کون سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا, اوے انہاں دے مقام تے قسمت دے کیا کہنے, انہاں دے مقدراں دے کیا کہنے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دے دن گزر دیے میرے آقا دی صحبت دی اندر, اوے رات گزردا میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی صحبت دی اندر. او زندگی دا ایک ایک لمحہ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی صحبت دی اندر گزاریا ہے. پھر اللہ پاک نے تذکرے قرآن دی اندر بیان فرما دیتے نے. ایک دن میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دے نال بڑا پیار کریا کر دے اور میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کیا کر دے. اللہ سونیا میں ساریاں بیویاں دے درمیان نا انصاف کرنا وا لیکن دلاں دے اوتے کنٹرول تیرا اللہ تو جاننا. حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا دے بارے میرے دل دی کفیت ہی کچھ اور ہے. میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا, اوے کون عائشہ صدیقہ ہے جدا باپ بھی صحابی ہے, کون عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جدا دادا بھی صحابی ہے, کون عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور جدے بھائی بھی صحابی نے, کون عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جدا بھتیجا بھی صحابی ہے, کون عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور جدا پنیواں بھی صحابی ہے, کون عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور جدیاں 3 پیڑیاں میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی نے. او کون عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ماں ام رومان رضی اللہ تعالی عنہا بھی میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دیاں صحابیاں نے اور میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ساس ام رومان رضی اللہ تعالی عنہا دے نال بڑیاں محبتاں کرنے والے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ماں ام رومان رضی اللہ تعالی عنہ دے نال بڑا پیار کرنے والے اور میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی دی اندر چند ایسیاں شخصیات نے جنہاں دی قبر دی اندر میرے پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام انہاں نوں دفن کرن تو پہلے لیٹے نے. میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ماں ام رومان دے نال بھی بڑا پیار کرنے والے بڑیاں محبتاں رکھنے والے نے. حضرت ام رومان رضی اللہ تعالی عنہا فوت ہو گئیاں نے. میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام قبرستان گئے نے. ماں ام رومان دی قبر دی اندر میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام لیٹ گئے نے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام قبر دی اندروں باہر نکلے نے. میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اترا نظر آسمان والے چکیاں نے اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما دے نے اے میرے صحابیو اگر کسی نے جنتی حور ویکھنی ہے تے ماں ام رومان نو ویکھ لو. او حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دی والدہ محترمہ ماں ام رومان رضی اللہ تعالی عنہا جنہاں نو میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جنتی حور آکھیا اور جنہاں نو میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جنتی حور دا لقب عطا کیتا وے. اللہ پاک نے اپنے قرآن دے اندر اعلان فرمایا وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَٰئِكَ مُبَرَّؤُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ.
मेरे पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी प्यारी प्यारी बीवी सैयदा आयशा सिद्दीका ताहरा मुताहरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। ओ आयशा सिद्दीका दा नाम आए ते रज़ी अल्लाह तआला अन्हा क्या कर। और मेरे वीर जिस वक्त मैं तैयारियां कर रहा सा ते मेरा दिल बड़ा ही राजी होया ते बड़ा ही खुश होया कि मैं इस जुमे दी अंदर अपनी माँ जी अपनी अम्मी जान आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दे तज़किरे करांगा। ओ कौन सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। एक दिन इस तरह मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे हुजरा पाक दे अंदर हजरत आयशा भी तशरीफ फरमा ने ते नाल सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा भी बैठियां ने ते सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बोलियां कहदियां ने मां जी एक गल पूछा मैनू सही सही जवाब दिया जे क्या शान तुहाडी बहुती है या शान मेरी बहुती है। ए सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दे कोलों सवाल कर रही ने ओ मां जी मैनू दसो ते सही ना शान तुहाडी बहुती है कि शान मेरी बहुती है। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमादियां ने क्योंकि मैं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बेटियां तुसी जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दियां बेटियां जे। मां जी सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मुस्कुराइयां ते कहंदियां ने बेटी फातिमा मेरी ये गल सुन लै जिथों तक तअल्लुक अबू बकर दा है इस तरह दे लखां अबू बकर होण मैं पाक मुहम्मद दी जुत्ती तो कुर्बान कर देंगी। फरमाया इस तरह दे लखां अबू बकर मैं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जुत्ती दी खां तो कुर्बान कर देंगी। लेकिन मेरे पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ओए पाक बीवी सैयदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। और मेरे वीर मैं तो जदों इस अपनी मां दा इस अम्मी जान आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दा नाम लेना वा ते खुदा दी कसम उठा के कहना एक बारी लज़्ज़तां आ जांदियां जे। और मेरे वीर बावजूद मिंबरे रसूल ते खड़ा हां और मैनू ते मां आयशा दे नाम दे अंदर बड़ियां लज़्ज़ां दियां ने सैयदा आयशा सिद्दीका ताहिरा मुताहरा मुसद्दिका मुफक्किहा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। और मां जी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमादियां ने ऐ मेरी बेटी फातिमा सुन ले ये तेरी गल ठीक है तू मुहम्मद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बेटी है मैं अबू बकर दी बेटी हाँ। लेकिन मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कल क़यामत दा दिन होएगा ते नेक बीवी अपने नेक खावंद दे नाल जन्नत दे अंदर जाएगी। ते हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमादियां ने ओ कल क़यामत दा दिन होएगा मेरा हाथ पाक मुहम्मद दे हाथ दे अंदर होएगा ते मेरी बेटी फातिमा सुन ले ओ तेरा हाथ हैदर करार दे हाथ दे अंदर होएगा। ओ इसे वास्ते मैं कहना चाहना वा वत्तय्यिबातु लित्तय्यिबीना वत्तय्यिबूना लित्तय्यिबात। कौन मां आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। और मेरे वीर इत्थे ही बस नहीं एक सफर के अंदर मेरे पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दे नाल ने इस तरह करके एक जगह ते पड़ाव कीता मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पड़ाव कीता। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमादियां ने आका सोनिया हार सी मेरे को तो गुम हो गया। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा इकराम को आर्डर देता हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसे किबार सहाबा इकराम मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे इस काफिले दे अंदर शामिल ने। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा को आर्डर देता कि आका सहाबियो ऐशा दा हार गुम हो गया हार लभो। सारे सहाबा इकराम हार लभ रहे ने। मेरे पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
इस तरह अपने हुजरे दी अंदर मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आराम कर रहे ने, उधर सहाबा इकराम हार लभी जा रहे ने। इस तरह हार लभदियां बड़ी देर गुजर गई है, उधर नमाज का वक्त भी करीब आ गया है ते सहाबा इकराम दे कोल पानी भी कोई नहीं जिहदे नाल वुजू करके नमाज पढ़ ली जाए। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाबी सैयदा ऐशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दे बाप जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी सहाबा दे नाल ए हार लभी जा रहे ने। इस तरह हार लभदियां बड़ी देर गुजर गई है। आखिर बाप सी जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गुस्से दे अंदर आ गए कि ऐशा हार गुम करके बैठी है ते वुजू वास्ते पानी भी कोई नहीं ते उतो नमाज दा वक्त भी करीब हो रहा है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इतना हुजरा ऐशा दी अंदर हुजरा मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दे अंदर तशरीफ ले आए ने ते वेंदे की ने इतना सैयदा ऐशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बैठियां ने तो मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने अपना सर मुबारक ऐशा दी चोली दे अंदर रख के आराम फरमा रहे हैं। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने अपना सर मुबारक ऐशा दी चोली दी अंदर रखे है और मेरे पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुते पहने। जनाब अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए, आके सैयदा ऐशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नो जोर के ठुड्डा मारिया। जनाब ऐशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमादियां ने ओ मैनू पीड़ ते बड़ी होई, मैनू दर्दां ते बड़ियां होइयां, लेकिन मैं पैर हिलाया नहीं किते मेरे पाक पैगंबर दी नींद ही ना खराब हो जाए। ओ व्या मां ऐशा सिद्दीका तहरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और मैं तेरी किस तरीके दे नाल शान बयान करा। और वाह मियां ऐशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा तेरी किस्मत से क्या कहने। तो मेरे पाक महबूब अलैहिस्सलाम ने सब तो करीब होके वेखिया, तो मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने सब तो करीब होके तकिया। जनाब ऐशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दा हार गुम होया है। सहाबा इकराम परेशान होए ने। अल्लाह पाक ने आसमान तो जिब्रील को नाज़िल फरमा दिता वे। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ते कुरान नाज़िल होया, फरमाया फतयम्ममू सईदा तय्यबा। हज़रत ऐशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दा हार गुम होया है। सहाबा परेशान होए ने। अल्लाह पाक ने कुरान उतार के रहंदी दुनिया तक उसूल बना छड़िया वे। अगर पानी ना मिले ते मट्टी दे नाल तयम्मुम करके नमाज पढ़ लिया करो, मैनू इंज भी कबूल है। अल्लाह कहंदे ने तयम्मुम करके मट्टी दे नाल नमाज पढ़ लो, मैनू इंज भी कबूल है। और मेरे पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा प्यार हजरत सैयदा ऐशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दे नाल एक दिन मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने, आका फरमांदे ने ऐशा जदों तू मेरे नाल नाराज हुन्नी है मैनू उदों भी पता चल जांदा वे, जदों तू मेरे नाल राजी हुन्नी है ऐशा मैनू उदों भी पता चल जांदा वे। हजरत सैयदा ऐशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमांदियां ने आका सोनिया तुहानू किस तरह पता चल जांदा वे। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने ऐशा जदों तू मेरे नाल नाराज हुन्नी है ते तू कहनी है रब्बे इब्राहीम दी कसम है, ते जदों तू मेरे नाल राजी हुन्नी है ते तू कहनी है रब्बे मुहम्मद दी कसम है। ओ वाह मां ऐशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मैं तुहाडी फकाहत तो सारा जहान कुर्बान कर दियां, मैं तुहाडी समझ तो अपनी जवानियां कुर्बान कर दियां। अल्लाह पाक ने इसे वास्ते ते अपने कुरान दे अंदर ऐलान कर छड़िया पाकीज़गियां सैयदा ऐशा दियां बयान कर दिथियां ने। फरमाया वत्तय्यिबातु लित्तय्यिबीना वत्तय्यिबूना लित्तय्यिबाति उलाइका मुबर्रऊना मिम्मा यक़ूलूना लहुम मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम।
میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کنا صاف ستھرا میرے آقا علیہ السلام نے اپنے گھر دا ماحول رکھے ہے، وہ کنا سنجیدہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنے گھر دا ماحول رکھے ہے، اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے کنا خوشی والا آقا علیہ السلام نے اپنے گھر دا ماحول رکھے ہے۔ ایک دن میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہندے نے، آقا فرماندے نے عائشہ میرے نال دوڑ لانی، آقا فرماندے نے عائشہ وہ میرے نال دوڑ لانی ہے۔ وہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک دے اندر اے سانو درس دتا ہے، اوے ہر ٹائم کر دے اندر جلیا ہی نہ رہیا کر، اوے ہر ٹائم کر دے اندر سڑیا ہی نہ رہیا کر، اوے ہر ٹائم ڈانگ ہی نہ جھکی رکھیا کر، او میرے ویر ہر ٹائم کر دا ماحول ایسا نہ بنا کے رکھیا کر بیوی بھی متنفر ہو جائے، بچے بھی متنفر ہو جان۔ اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے گھر نو چلان دا طریقہ دسیا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے گھر دے اندر زندگی بسر کرن دا طریقہ دسیا، اور جتھے آپ علیہ السلام نے سختیاں دی ضرورت پئی ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے سختیاں کیتیاں نے، اور جتھے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو نرمیاں دی لوڑ پئی ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے نرمیاں کر کے وکھایا۔ اور میرے آقا فرماندے نے عائشہ میرے نال دوڑ لانی ہو، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے آقا سونیا دوڑ لا لینی وا، آقا سونیا دوڑ لا لینی وا، او واہ میں قربان جاواں اللہ سونیا تو کیسا پیار سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نو عطا کیتا، اللہ میں قربان جاواں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دیاں کیسیاں قسمتاں بنائیاں نے۔ حضرت عائشہ کہندیاں نے آقا سونیا دوڑ دا کی گل ہے، دوڑ لا لینی وا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے دوڑ لائی ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اگے لنگ گئیاں نے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے عائشہ تو جیت گئی ہے تے میں ہار گیا۔ تھوڑے دن گزرے نے پھر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اوے عائشہ میرے نال دوڑ لائیں گی، حضرت عائشہ کہندیاں نے آقا سنیا کوئی گل نہیں لا لینی وا۔ پھر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دے نال دوڑ لائی ہے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اگے لنگ گئے نے تے میرے آقا فرماندے نے عائشہ اج حساب برابر ہو گیا، اگے دی پھر ویکھی جائے گی۔ او میرے ویرے سے بات تے میں کہنا چاہنا وا او الطیبات للطیبین او الطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اور میرے ابیرہ جتھے سختی دا موقع آیا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے سختیاں کر کے بھی وکھائیاں نے۔ آقا دیاں بیویاں نے مختصر ٹائم ختم ہو گیا، موضوع بڑا طویل ہے، بڑا لمبا ہے، جڑا اج دا لکھیا ہے وہ بھی پورا نہیں ہو رہا۔ او ساتھیو ایک دن میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ساریاں بیویاں آ گئیاں تے کہندیاں نے آقا سونیا مال دا مطالبہ کیتا ہے کہ حالات چینج ہو گئے نے، تبدیل ہو گئے نے، محبوبہ سونیا کچھ سانو بھی زیورات بنوا کے دیو۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے یہ گل چنگی نہیں لگی۔ وہ چنگی کس طرح لگے؟ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر دے اندر دنیا دا مال ہوئے، میرے پاک نبی علیہ السلام چینوں برداشت نہیں جے کر دے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے یہ گل چنگی نہیں لگی۔ میرے پاک نبی علیہ السلام نے اس چیز کا اعلان کر دیتا ہے کہ میں ایک مہینے تک کسی بھی بیوی دے قریب نہیں جاواں گا، میں ایک مہینے تک کسی بھی بیوی دے کول نہیں جاواں گا۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم الگ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اپنی بیویاں تو الگ زندگی گزار رہے ہیں۔ آج 28
दिन गुजर गए ने 28 दिनों तो बाद अल्लाह दा कुरान आ गया 28 दिनों तो बाद अल्लाह पाक ने अपने कुरान दे अंदर ऐलान फरमाया या अय्युहन नबिय्यु कुल्ली अज़वाजिका व बनातिका इन कुन्तुन्ना तुरिदनल हयातद दुनिया व ज़ीनतहा फतअलैना उमत्तिअकुन्ना व उसर्रिहुकुन्ना सराहन जमीला। मेरे पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने अल्लाह दे कुरान उतार दिता है प्यारे नबी ऐलान कर दियो जेड़ी तुहाडी बीवी ज़ेवरात पसंद कर दी है जेड़ी कहंदी मैनू ज़ेवरात लैके दियो उन्होंने दुनिया दा माल दौलत दे के फारग कर दियो। अल्लाह पाक ने की किया उन्हें दुनिया का माल दौलत दे के फारग कर दियो। मेरे पाक नबी अलैहिस्सलाम ने ये दसिया आका अलैहिस्सलाम ने एक गल समझा दी थी है और अल्लाह पाक ने कुरान उतार के तस्दीक कर दी थी है कि नबी दे घर दे अंदर दुनिया के माल का कोई काम नहीं नबी दे घर दे अंदर दुनिया के ज़ेवरात का कोई काम नहीं। 29 दिन हो गए ने आका अलैहिस्सलाम ना 29वें दिन सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दे घर दे अंदर गए और जिस वक्त मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम गए जाके सलाम बुलाया हाल पूछा तो हाल पूछने तो बाद मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाते ने आयशा मैं तेरे वास्ते अल्लाह दे 2 पैगाम लैके आया अल्लाह दे 2 पैगाम लैके आया वा। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मुस्कुरा पईयां कहंदियां ने महबूबा सुनिया मैं तुहाडी गल बाद दे अंदर सुनांगी पहले मैंने एक गल दा जवाब दिओ तुसी क्या सी मैं पूरा महीना अपनी बीवियां दे कोल नहीं जावांगा ते अज ते 29 दिन होए गए तुसी 29 दिनों तो बाद ही आ गए। ओ साथियों टाइम पीस कोई नहीं घड़ियां कोई नहीं सोशल मीडिया का दौर कोई नहीं मोबाइल कोई नहीं ते हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने ए उंगलियां ते गिन गिन के देंदे होणगे और हज़रत सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला ने फरमादियां ने आका अज 29 दिन होए गए ने तुसी तशरीफ ले आए हो मेरे पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने आयशा या माल रख लो या आमिना दा लाल रख लो। हज़रत सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला ना फरमादियां ने आका सोनिया सारी कायनात दियां दौलतां मोहम्मद दी जुटी दी खास तो कुर्बान कर दियांगी। मेरे पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह करके हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला ना फरमादियां ने ओए असी 100 बार असी हां राजी ते करिए शुक्र रबाना कि साडी वंड मुहम्मद आए ओ खास हबीब रबाना। लोग करानू ले कर छावन उठ बकरियां गाई असी करानू ले कर जाइए हौजे कौसर दसाई। मेरे पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी प्यारी बीवी हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा ताहिरा मुतहरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ग़ज़वा बनील मुस्तलिक तो वापस आ रहे ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दा और जिस वक्त दूसरी मरतबा हार गुम होया है हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दा 2 मरतबा ये हार का वाक़या मिलता है। मेरे आका बनील मुस्तलिक जंग तो वापस आ रहे हैं और रस्ते के अंदर एक जगह से पड़ाव किया सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सुबह के टाइम तहज्जुद के टाइम कदाए हाजत वास्ते गई ने जिस वक्त कदाए हाजत वास्ते गई ने वो हार डिग पिया और वो हार भी सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दा नहीं सी किसी का सी। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बड़ियां परेशान हो गई कि हार गुम हो गया हार डिग पिया अंधेरा कोई लाइटां का दौर नहीं अंधेरा ही अंधेरा ते मेरे पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हार लभण वास्ते टुर गईयां ने ते मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम काफिला लेके चले गए ने और जिस जेड़ा हौज़
حدیث پاک دے اندر ایک جڑا حوض جس دے وچ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سوار ہوندیاں سن نا، وہ جڑی ٹوکری نما جڑی اونٹ دے اوتے اونٹنی دے اوتے رکھی جاندی ہے وہ اسی طرح ہی چک کے رکھ دتی۔ تے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نو ایک بندے نے سوال کیتا بعد دے اندر، کہندے نے عائشہ وہ جڑے بندے نے ٹوکری چک کے اوتے رکھی انہوں پتہ ہی نہیں چلیا کہ دے وچ سجدہ ہے نہیں یا نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے پتہ کیویں چلنا سی، مہینہ تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے چولہے دے اندر ساڈے اگ نہیں بلدی، وہ کچھ کھانا پینا تے ہے نہیں، عمر بھی تھوڑی ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دی ایج بھی عمر بھی تھوڑی ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے اتنا تھوڑا جا وزن ہے پتہ نہ لگیا، میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ پاک دے اندر پہنچ گئے نے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آئیاں اس جگہ تے دیکھیا کہ آقا چلے گا کوئی بھی نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اوتھے بیٹھ گئیاں، لیٹ گئیاں، تھکیاں سن، نیند آ گئی، سو گئیاں، اور میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ دی میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈیوٹی لگائی ہوندی سی کہ سفر تو بعد پچھوں واپس آنا تاکہ کوئی چیز رہ گئی کسی دی یا کوئی بندہ رہ گیا یا کوئی چیز رہ گئی انہیں اٹھا کے اپنی سواری تے سوار کر کے لے آنی۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی بیوی حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قافلے دے پیچھے رہ گئیاں نے، اتنا کر کے نیند آ گئی، سو گئیاں نے۔ حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ پہنچے نے کہ حضرت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دے قریب آئے نے تے دیکھیا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ستیاں پیاں نے، اتنا کر کے چہرے تو کپڑا ہٹیا وے تے حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ زبان دے اندروں کہندے نے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اٹھ پیندیاں نے، مدینہ پاک دے اندر پہنچے نے تے عبداللہ بن ابی منافق جیسے دیکھ رہے نے، اوے عبداللہ بن ابی منافق دیکھ رہے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ دی سواری تے سوار ہو کے آ رہی نے۔ اس بے ایمان نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے غلط مطلب لے کر کے غلط گلاں کرنیاں شروع کر دیتیاں نے۔ نعوذ باللہ زبان دے اندروں یہ الفاظ کہندا ہے او دیکھ لو عائشہ صفوان بن معطل دے نال آ رہی ہے۔ نعوذ باللہ اس بے ایمان دی زبان کیوں نہ رک گئی، اس بے ایمان دی زبان جل کے راہ کیوں نہ بن گئی۔ اے بے ایمان کہندا او دیکھ لو انی پاک عائشہ ہوندی کہ اج صفوان بن معطل دے نال اکیلی کیوں آندی۔ مدینہ دے اندر کوہرام مچ گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دے بارے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تے تہمتاں لگائیاں جا رہیاں نے۔ جناب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تے الزام لگائے جا رہے نے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دی زندگی داغدار کر دی گئی ہے۔ اے منافقین بے ایمان نے بڑا شور مچایا مدینہ پاک دے اندر۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان نے۔ حضرت عائشہ آیاں تے بیمار ہو گئیاں، ایترا حجرہ پاک پیغمبر علیہ السلام دے اندر حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ موجود نے۔ اور میرے نبی پاک اتنا پیار کرنے والے، اتنیاں محبتاں کرنے والے، میرے آقا دیاں محبتاں ٹوٹ گئیاں۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا دل دکھیا آقا علیہ السلام دا دل مگینے۔ میرے آقا اتنا دروازے سے آندے نے، دروازہ کھول دے نے، آقا فرماندے نے مریض دا کی حال ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام سیدہ عائشہ دا نام تک نہیں لے رہے۔ ایک کچھ دن چلدا رہا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نو کوئی خبر نہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نو کوئی پتہ نہیں۔ ایک دن رات دے ٹائم تے اترا قضائے حاجت واسطے باہر نکلیاں نے۔ ام مصطح رضی اللہ تعالی عنہا دے نال نکلیاں نے۔ اے ام مصطح نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نو سارا معاملہ دسیا وے۔ او جناب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے او پھر میں قضائے حاجت بھی مینوں یاد نہیں رہی۔ او ماں جی
عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اور جس وقت مصطفیٰ دے کولوں سنیا ہے تے سیدھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آئیاں نے کہندیاں نے آقا سونیا میں ابو بکر دے گھر دے اندر جانا چاہنی ہاں آقا سونیا بابے ابو بکر دے گھر دے اندر جانا چاہنی ہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اجازت دے دتیاں نے اور میرے ویر نوٹ کرینا تے دل دے اوتے ہاتھ رکھ کے میری گل نو سنی نا اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے آقا دے نال سب تو زیادہ پیار کرن والیاں میرے آقا دیاں ساریاں تو زیادہ محبت لین والیاں اج روئی جا رہیاں نے روئی جا رہیاں نے او چادر اوتے لئیے تے میرے پاک ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ دا چادر والا کھڑکھڑایا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ماں رومان رضی اللہ تعالی عنہ نے دروازہ کھولیا تے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ٹائیاں مار کے رو رہی ہے او ٹائیاں مار کے روندیاں روندیاں ماں رومان دے گلے لگ گئی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما دیا نے اے ماں رومان تینوں پتہ مدینے دے اندر میرے بارے کو حرام مچیا پیا ہے حضرت رومان رضی اللہ تعالی عنہ بھی روئی جا رہی نے اتنا جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اوپر بالا کھانے دے اندر جناب ابو بکر نے آوازاں سنیاں کہ نیچے آئے نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ماں رومان نو چھڈیا تے جناب ابو بکر دے گلے لگ جاندیاں نے او میرے ویر خدا دی قسم اٹھا کے کہنا وا اور جس وقت میں کل پڑھیا تے میں لکھیا تے میری آنکھاں ڈل گئیاں اور بیٹیاں پریشان ہون تے بابے دے گھر دے اندر آ جاندیاں نے او بیٹیاں نوں دکھ ملن تے ماں باپ تو سوا کوئی نظر نہیں جے آیا کردا اور میرے ویر میں تے اپنی گلاں کھڑیا کرنا وا میری بہن بڑی بہن پریشان سی فوت ہو گئیاں نے اللہ انہاں تے رحمت فرمائے اللہ سونیاں جنیاں بہناں دنیا تو چلیاں گئیاں سب تے اللہ پاک اپنی رحمتاں فرمائے او میرے ویر بیٹیاں دکھی ہون تے ماں باپ نو سارا جگ ہی دکھی لگدا جے او بیٹیاں پریشان ہون ماں باپ نو سارا جگ ہی پریشان لگدا وے او میری بڑی بہن دکھی ہے پریشان ہے تے میں اپنے باپے دے منہ دے اندروں الفاظ سنیا کرنا سا اللہ سونیا میری بیٹی فوت ہو جائے تے میرے سارے دکھ مک جان گے اور میرے ویر میرا ٹائم ہو گیا ٹائم بڑا تھوڑا جے ایک بابا کچھ دن پہلے میرے کول آیا تے میں نو آ کے تے میرے کول بہ گیا تے خدا دی قسم اٹھا کے کہنا وا او ایک گل نہیں شروع کیتی اس بزرگ نے تے اکھاں دے اندروں چھم چھم روئی جا رہا ہے او میں کہیا بابا جی دسو تے صحیح نہ ہویا کی ہے او میں سمجھیا اینو کوئی تکلیف ہوئے گی او میں سمجھیا کوئی پریشانی ہوئے گی اینو کوئی دکھ درد ہوئے گا لیکن دکھ درد ایسا نکلے ہے کہندا ہے قاری صاحب میری بیٹی ہے تے شادی کیتی ہے تے سسرال والے بڑا ظلم کر رہے ہیں آج 6 مہینے ہو گئے تے بیٹی دا مکھڑا بھی نہیں دیکھن دے رہے آج 6 مہینے ہو گئے تے بیٹی نو ملن بھی نہیں دے رہے اور میرے ویر نماز دا وقت ہو رہا سی زور دا ٹائم ہو رہا ہے اے بابا روئی جا رہا ہے 2 منٹ دی گل خدا دی قسمیں نے ادھے گھنٹے دے اندر سنائی ہے اے روئی جا رہا ہے تے کہندا قاری صاحب کوئی ایت لکھ دیو کوئی حدیث لکھ دیو بیٹی والوں بڑا پریشان وا اے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے گلے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ لگ گئیاں نے روئی جا رہیاں نے روئی جا رہیاں نے کہندیاں نے بابا ابو بکر میریاں صفائیاں پیش کر دیو اور میرا ابو بکر بھی خاموش ہے ماں رومان بھی خاموش نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی عدالت دے اندر آ کے بیٹھ گئے نے ابو بکر بھی روئی جا رہے ہیں میرے پاک پیغمبر بھی روئی جا رہے ہیں سیدہ عائشہ بھی روئی جا رہی نے ایک انصاریہ عورت آ کے بیٹھ گئی اے عورت بھی روئی جا رہی ہے کہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دینے اے میری پیاری عائشہ اگر گناہ ہو گیا اللہ دے کولوں معافیاں منگ لے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما دیاں نے آقا سونیا میں اج وہی الفاظ کہاں گی جڑے جناب یعقوب علیہ السلام کہندے ہوندے سن فصبر جمیل میں تو صبر ہی کر سکنی ماں اینے دی اندر میرے پاک پیغمبر جناب محمد
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा चेहरा जो है इस तरह नीचे झुकिया, मेरे पाक पैगंबर इस्लाम दी पेशानी ते पसीना आया, पसीने दे कतरात गिर रहे ने, जनाब अबू बकर भी देख रहे ने, हजरत आयशा भी देख रही ने, ते मेरे आका ने थोड़ी देर तो बाद अपना नबूवत वाला चेहरा उठाया है और मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाते ने इस तरह मेरे आका दे चेहरे ते मुस्कुराहट मुस्कुराहट है, मेरे आका दे चेहरे ते तबस्सुम तबस्सुम है, मेरे आका मुस्कुरा रहे ने और मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाते ने ऐ मेरी ये प्यारी ऐशा मुबारक होए, अल्लाह पाक ने तेरियां पाकियां बयान कर दिथियां ने, अल्लाह पाक ने कुरान उतार छड़िया वे, फरमाया सुबहानक हाज़ा बुहतान अज़ीम, फरमाया आयशा अल्लाह पाक ने क्या आका सुनिया, जदों तुसी सुनिया सी उदों तुहानू कह देना चाहिए सी कि बुहतान अजीम है, मेरी ऐशा इस तरह की नहीं हो सकती। वो साथियों टाइम बड़ा हो गया, सिर्फ दो जुमले, कायनात दी मलका आयशा दा, कायनात दी मलका आयशा दा, रब्बे अकबर शान वधाया है, ओ कायनात दी मलका आयशा दा, रब्बे अकबर शान वधाया है, ओ जीदा शोहर कमली वाला है, क्या खालिक जोड़ बनाया है। उस अल्लाह को दुआ अल्लाह पाक सानू अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह सोनिया साड़ी उम्मत के अंदर साढ़े मुआशरे के अंदर जिन्नियां बहना ने बेटियां ने मावा ने अल्लाह सोनिया सब नू हजरत सैयदा आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा जैसी पकीज़गी तहारत अता फरमा। अल्लाह जो को सुनिया सुनाया अमल करने की तौफीक अता फरमा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।